Okay. Ballon Malion, jamana kono ani jamana ko kan ni wati na an su kon kora an fe Bamakɔ ya no an kile an sɔgɔma anula u be depa dagayɔrɔ la aka dɔn ka fɔ bi an wulila biribiri ka se an ka wasabulu maaw ma n'o ye président des collectifs pour le traité de la coopération militaire en matière de défense entre le Mali et la France o te dore benga semaine blala Mali ani France cɛ ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ya an ka wasabulu maa mun be u ye jɛkulu dɔ sigi o tɔgɔ la a président ba b'an bolokɔrɔ yan n'o ye Fuseni Ouattara ye fo ka taa se u ka kuma lase la Abubakar Sidiki Fɔnba aw kɔni b'a dɔn an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an wulila ka se u ma ka sanga ni bi mun kɛra aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana ye M5 RFP cɛba dɔ de ye u kun ka wulikajɔ kun ye min ye maa mun ye fagali kɛ waati mun na u kun bɛ wulikajɔ la Lajiburama ka fanga kɔnɔna na aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Badalabugu maaw dɔ ni bɔnna fo ka taa se assemblée yɔrɔ la ko ka fɛɛrɛ tigɛ maa mun kɛra o sababu ye ko k'o maaw minɛ an bɛ min kalama jumaseli waati an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ayiwa commandant mun kun bɛ Forsati min ka ko ɲɛsinnen don terroriste fagali ma min kun b'a ko kunna ko o lamɛnla kiiri tigilamaw fɛ wa u taara n'a ye kasobonba la ayiwa o yɔrɔnin kelen bɛɛ polisiw ka syndicat n'u ka lafasa tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ syndicat u bɔra u ye wele bila polisi ɲɔgɔn ma ka taa kasobonba la an bɛ min kalama kɔni bi kɔni ayiwa u ka commandant in kɔni a tɛ yen k'u y'a labɔ an bɛna ɲininkali kɛ parce que polisiw ko ka fɛɛrɛ tigɛ maa minnu ye yamaruya di olu ma parce que k'olu tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ yamaruyala baara de kɛ ko donc olu ka ɲɛmaa mun minɛna cogoya in na ko o kɔni o ma dɛ ko minnu yɛrɛ ye ordre di k'a fɔ k'olu ka taa olu nɔfɛ donc Abubakar Sidiki Fɔnba fo ka taa se président Ouattara u b'an bolokɔrɔ yan président i ni su. I bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. Fɛn fɛn bɛ k'aw filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n b'u bɛɛ fo n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo n b'a yɛrɛ fo a ka cɛsiri la. Foli diyara an ye président i ni su. An b'a ni su. I bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. Bon n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Mais i ka kuma na yɔrɔ dɔ bɛ an b'o fara kan honorable Fuseni Ouattara président du collectif de mai il est le vice-président de la commission défense sécurité du CNT. Voilà donc comme ɲɛsinnen don an ka woromasiri voilà donc i bɛ to k'o fɛnɛ fara kan ok fugulan ka ca o nafa ka bon kosɛbɛ donc an bɛ bɛɛ fo i ye M5 ko minnu fɔ minnu tora kɛlɛ in na n'o kɛra sababuya ye bi ni anw bɛ CNT kɔnɔ u ka bila u kunna ko kɛlɛ in an y'a fɔ depuis bi tɛ n ko an tɛ indemnité ko la mais an bɛ mun na kiiri ka tigɛ pour que maliyɛn ni i bɛ na sa jamana ko la su bɛɛ de ye su ye sariya ka boli a bolicogo la mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ wa baara in bɛ continuer na. ok a faamuyana Abubakar Sidiki Fɔnba an b'a daminɛ n'an ka président ba ye n'ale ɲɛma dankan ye woromasiri tabaw ka ko ɲɛ ani lakanako ayiwa président an b'a kalama k'a fɔ nin waati in na kuma cayalen don lakanako la yala kɔrɔnyanfan ani camancɛ bolo fɛ ni an b'a dɔn dɔgɔkun furancɛ na dimanche don Nana Masagu ani Banjagarakaw u ye wulikajɔ sabati ko waasa bɛn bɛ se kelenya bɛ se ka sabati cogo min na Koro Bankasi Douanza fo ka taa se ayiwa Banjagara yɛrɛ ma donc u kɔni ye sigafo kɛ wulada in na an balima dɔgɔnɔw u ka tɔn dɔ bɛ yen ko Baginɛso olu bɔra ko waasa u ka yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na e min ka kow ɲɛsinnen don lakanako ani ka Mali makaran a ko ɲɛw bɛ cogo di i bɛ se ka mun de fɔ an ye teliya la. Ne bɛ se ka mun f'i ye lakanako in na Mali bɛ yɔrɔ min na bi n y'a ye an sera yan parce que dɔw de donna mɔgɔ caman n'u hakiliw cɛ a kɛra dɔɔni dɔɔni ko ji bɛ don kɔ la cogo min an y'an sigi an y'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen laada dɔw tun b'an fɛ fɔlɔ o tun tɛ yan ko mɔgɔ an b'a fɔ ko dugubila ka fisa laada wuli bi de an b'o kɔrɔ dɔn parce que n'i y'a ye dɔgɔnɔw filɛ u ka laadaw b'u bolo fɛn caman tun bɛ yen depuis lawale la u ka fɛn bɛɛ tun bɛ k'o de kɔnɔ même n'i tun ye dɔgɔnɔ ye fɔlɔ fɔlɔ i bɛ da la i bɛ se k'a fɔ i b'i ka fɛn ta ka kalifa mɔgɔ min ma ni Ala ye san 100 d'i ma i taara ka segin i bɛna sɔrɔ a nɔ la i b'a sɔrɔ a ma dɔrɔmɛ t'a la fɛn dɔ de tun bɛ mun b'o kɛ mais an y'o de bila ka tugu mɔgɔ wɛrɛw ka laada kɔ i bɛ se ka don wali diinɛ la ka sɔrɔ i ma don u ka laada la diinɛ ye diinɛ de laadaw fana ye laadaw ye an ɲina n'o de kɔ o de nana ni faamuyalibaliya an ni ɲɔgɔn cɛ
o faamuyali baliya nana cogo min an kan ka sigi ka miiri o de kan fɔlɔ an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn an talonna yɔrɔ min na n'an y'o o bɛɛ jate minɛ an bɛ sigi ka fɔ de kɛ sinon ne dugudenw ne faamuyali baliya nana k'a fɔ ko an ka armée de bɛ taa dɔrɔn ka marifa ta ka to o ɲɛnabɔ yɔrɔ bɛɛ la o tɛ se ka kɛ o mali tɛ an ka dugu wɛrɛw lajɛ taa Amérique latine lajɛ Colombie ni fɛn ninnu lajɛ u ye san joli joli kɛ kɛlɛ la a ma se ka ban sigilafɔ de y'a laban faransi yɛrɛ mun filɛ mun bɛ ka a fɔ k'an kana kuma ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ k'o bali olu yɛrɛ ka kɔriso u ye san joli kɛ o ni kɔriso bɛ ɲɔgɔn na n ko sigikafɔ de y'a laban n'a ye Angleterre ta Iran filɛ nin ye Irlande du Nord kɛlɛ kɛra a labanna mun na sigikafɔ tɛ wa même fɛ minnu kun bɛ rébellion na u fana donna parlement na sigikafɔ de kɛra u ka sinfɛn nin mun y'u ka politique minnu bɛ kɛlɛ la olu ka politique bolo kun y'o ye sinfɛn olu donna parlement na ne sigikafɔ kɛra Espagne fana bɛ ten Pays Basque ni fɛn ninnu sigikafɔ de bɛ ka kɛ halisa pour que mais mɔgɔ si m'a ye yen yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko armée de taara ka sin ka na ni bɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ o donc i ye fɛn fɛn fɔ bi n'olu bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi an b'o o de supporter an b'a fɔ maliyɛnw ye an ka sɔn fɔlɔ an ka kuma an ka bɛn ni an bɛnna armée bi yan mun kama mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka bin an kan armée bɛ se k'o kunbɛn mais n'an yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ la n'i ko armée kana armée t'a dɔn mun ye maliyɛn ɲuman ye mun ye maliyɛn jugu ye n'aw ko armée kana mugu ci la an de bɛ tila ka bɔ tugun ka armée jalaki k'a fɔ k'u nana mɔgɔw faga gansa k'a sɔrɔ u nana u bɛ fɛ bɛn de ka kɛ mais pour que bɛn ka kɛ an ka bɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'u sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na ni wali laadaw ye k'o bama an kunna an ka f'u ye an ka laada b'an bolo peut-être u bɛ ka na ni minnu ka laada an yɛrɛ ka laada ka kɔrɔ n'u ye n'an sɔnna an donna diinɛ la diinɛ in bɛ mali la a mɛnna an k'an ka diinɛ kɛ komi fɔlɔ diinɛ donna yan cogo min na a ma don ne kɛlɛ ye o an mɛnna an bɛ diinɛ in kɔnɔ mais mɔgɔ kuraw de nana k'olu bɛna o yira an na cogoya wɛrɛ la ni mɔgɔ wɛrɛw ka laada o de nana ni faamuyali baliya ye minnu filila halisa k'u sigi k'u miiri. Président o faamuyana an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɔra wulada in na u tun bɛ k'a fɔ ko an ka woromasiri taba o ni Ijuf Toloba ka Dana Amasagu an ka dozo dugukɔnɔ dozo k'u ka fɛɛrɛ tigɛ k'u ka lakana ani kɛlɛw ni kɛlɛw bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ min bɛ ka kɛ Kidali Yanfan ani Gawo n'u b'a fɔ o ma ko patrouille mix k'olu fana b'a fɛ a ka k'u ka yɔrɔ la ten yala i ko cogo di ten o la e dun CNT la aw ka kow ɲɛsinnen don lakanako ani kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na. Bon n'i y'a miiri n'a ɲininko la n'i y'a ye an ka collectif sigira an bɛ ko dɔ de nɔfɛ o ko in kɔnɔ n'o sera ka basigi fɛn fɛn bɛ fɔ ko groupe armé ou bien groupe de défense ani fɛn ninnu an b'a fɔ bɛɛ ka marifa bila o t'u ka baara ye a sɔrɔdasiw de ka baara ye lakana ye an ka constitution yɛrɛ y'a fɔ e mɔgɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔdasi ye i man ka marifa ta i bolo la. mais président an y'a jateminɛ min bɛ Kidali Yanfan ani Gawo n'u maramafɛnw b'u bolo halisa u m'a bila k'u n'an ka sɔrɔdasiw de bɛ ka jɛ ka patrouille kɛ olu yɛrɛ ko ten k'u ka dozo minnu bɛ yen k'u fana ka bila o hukumu kelen kɔnɔ. ni halisa n bɛ ka kuma traité ko in na n'i y'a o kɛra yen fɛ traité ko in de nana n'o ye parce que maliyɛnw an sunɔgɔra tuma dɔ la an taara mɔgɔ dɔw ta u y'an jawuli haraba an taara ni ɲɔgɔn de kɛra coup d'état kɛra transition na dɔrɔn u y'an jagoya an ka boli ka taa élection kɛ ko ni an ye nin tigi ta dɔrɔn a bɛ Mali sauver hakili t'o la. 2013 kɔni. 2013 hakili b'a a kuma minnu fɔra. A kuma cayara waati. Notre dignité notre fierté n tɛ kuma rebelle fɛ n tɛ kuma banbaciw fɛ o kuma caman ma fɔ a kuma cɛ ɲumanninw kun don mais est ce que o y'o nɔ ye mais depuis o tuma na ko fɔ bi an ka situation ma gɛlɛya n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra an ni Boubacar Sidi fɔ an bɛ kɛlɛ mun na mun nana ni nin bɛɛ ye an bɛ fɔ o de ka bɔ o de ye traité nin ye n'o bɔra yen fɛn fɛn bɛ Gawo Kidali o Sema mɔgɔw bi bi in na même n'i y'olu ɲininka ko an k'u to tubabuw bolo an k'an kɔ don la o tɛ sɔn parce que u b'a dɔn nin wagati in kɔnɔ u y'a dɔn ko u ka hɛrɛ bɛ Mali de fɛ ka tɛmɛ tubabuw kan
parce que u ye tubabu ɲɛ ye bi fɔlɔ u kun tɛ tubabu ɲɛ dɔn bi u ye tubabu ɲɛ ye donc u b'a dɔn n'i y'a ye sisan u bɛ gouvernement na u bolila ka na gouvernement na parce que u b'a dɔn u ka hɛrɛ bɛ Mali de la. o faamuya président an b'a dɔn k'a fɔ aw ka wulikajɔ dɔ ye min ye i ye kuma lasela ye a ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi aw ka wasabulon kɔnɔna na députéw dɔw bɛ yen olu kɔni ka wulikajɔ fanga bonyana ka sanga ni an ka président n'o ye Asimi Goyita cɛmancɛ fanga a y'i kanto ko bolonabila sɛmɛ mun kɛra ani Faransi cɛ n'o bɛ tali kɛ an ka Woromasiri tabaw la ko ka a ko kalan ko kura an ɲɛ b'a la aw ka wulikajɔ fanga ka bon ni waati in na aw bɛ ka taa jamana kɔnɔdenw kuma ɲɔgɔnya yala i bɛ se ka mun de f'an ye traité sɛmɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ ou bien a tɛ kɛ. Bon, me bɛ fo me honorable Ouattara fo traité Asimi a laɲini ko k'a kɛ o de kɔlɔlɔ bɛ Asimi nɔfɛ bi rapport de haut niveau sanction contre le Mali foyi wɛrɛ kɛ parce que a kɛra ka jamana fɛ dɔrɔn a ko a b'a ka jamana fɛ a ko k'ale ka jamana ale ye mun ye parce que tiɲɛni mana min fɔ Bama ɲɛkuruko la a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ dɛ traité ale tun b'a kɔnɔ a ye sɔrɔdaya kɛ k'a to a kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ k'a to a kɔnɔ a b'a dɔn a tɛ foyi ɲɛ Mali ye donc o traité ko min n'o bɛ sen na i n'a fɔ honorable Ouattara y'a fɔ cogo min o min bɛ sen na bi a bɛna ni mun de ye c'est-à-dire yani Dana Amasagu ninnu ni groupe d'autodéfense ninnu olu k'a fɔ ko u bɛ armée dɛmɛ kɛlɛ la ni Faransi tɛ yan bi n'an yɛrɛ kumana ni saracogoya ka di min ye an b'o ta kɛ an b'o ta et puis o ye kelen ye et puis bɛɛ k'i ɲin don jamana ka défense la o ye diyagoya de ye o Mali yɛrɛ ka constitution article 22 b'o fɔ o an ka sariya sunba la ko maliyɛnden ko ni Mali bilala gɛlɛya ni Mali bilala gɛlɛya la k'a ka jamanaden bɛɛ ka dɛmɛ mais sariya wɛrɛ fɛnɛ b'an bolo min y'o don ba la o ye la loi 04/051 portant organisation de la défense du territoire o bɛ maa kelen kelen bɛɛ kɛ jamana défendbaga ye i bɛ togoda la i b'i ka dugu kɔnɔ i bɛ yɔrɔ mun na an bɛ ka baara mun kɛ sisan an bɛ ka sensibilisation mun kɛ n'a sabatira ni maliyɛn bɛɛ y'a faamuya quartier bɛɛ bɛ i yɛrɛ ka quartier la kɔlɔsi parce que quartier bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn togoda bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn donc dunan tɛna don mɔgɔ si ɲinɛ ma bɛɛ b'i janto i ka dugu la bɛɛ b'i janto i ka fɛn na armée ka baara tɛ dɔrɔn ka na an yɛrɛ cɛ kɛlɛ kɛ i n'a fɔ honorable Ouattara y'a fɔ cogo min yɔrɔ farabugu kɛra dɔw yɛrɛ b'a ko dinanguru i b'a kun dɔn o bɛ mun nɔfɛ o tun bɛ fɛ dɔrɔn an ka armée ka wuli ka taa bombe ci k'a bɛɛ faga o la u bɛ tila k'an ka armée jalaki k'an ka armée ko ban u mago bɛ politicien minnu na tuguni u b'olu lasigi u bɛ jamana tɔ feere a bɛ ban u y'o de faamuya olu tɛ girin ka da o kan donc traité de coopération yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ problème ye bi traité de coopération n'an b'a fɔ o ma ko sanni kun fila gorongo bilenman ni gorongo finman don gorongo bilenman de ye traité ye gorongo finman o ye traité Servali olu fila de dalen bɛ ɲɔgɔn na min b'a to Faransi b'i da don an ka ko bɛɛ la min b'a to Faransi b'an kɔ don ɲɔgɔn na min b'a to Faransi b'a fɔ ko accord d'Alger bon Asimi ye laɲini min kɛ laɲini a bɛ taa abuti mun na a bɛ taa laban mun na o ye MINUSMA de bɛ bɔ an ka dugukolo kan Faransi fɛnɛ bɛ bɔ minɛn mun b'u bolo k'u k'o d'an ma an yɛrɛ ka armée bɛ baara kɛ tuma min na armée bɛ k'a ka baara kɛ duguden bɛɛ fɛnɛ bɛ dugu défend bon i bɛna ye nin na yɔrɔnin kelen Mali bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ mais ni mɔgɔ min ka kodɔn ma bonya ou bien ne mɔgɔ min bɛ siran ko n'an taara k'an b'a kɛ cogo di i b'i fɛnɛ ɲininka kɛ Faransi nana depuis san 9 u sera ka mun de kɛ kɛlɛ bɛ ka na kɛlɛ bɛ ka na jamana si ka kɛlɛ tɛ ban ni jamanadenw yɛrɛ tɛ wa mɔgɔ si tɛ Mali bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ni Mali yɛrɛ tɛ bon an bɛ ka taa taasira mun fɛ sisan an bɛ kɔ a la parce que yɔrɔ an ye baara daminɛ justice bɛ ka kɛ munna jamanadenw bɛ muruti jamana ma n'u dalen tɛ jamana ayi an bɛ tila ka n bɛ nalen parce que c'est des éléments importants c'est à dire ni jamanadenw ka danaya tɛ marabagaw kan hali ni marabagaw ye min fɔ u tɛ sɔn donc pour que jamanadenw u ka da marabaga la marabaga bɛ a yira de k'ale bɛ jamana ko la kɛwale o de ye justice ye o de ye justice nali ye o kɛwale kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ na jamana kɛlɛ tɛ ban dɔrɔn ni marifa tali ye jamana kɛlɛ bɛ ban ni développement économique de ye donc yiriwa minnu bɛ kɛ sɔrɔ min bɛ minɛ minnu ye jamana ka nafolo daraki n'u ka bolofɛnw minɛ n'u la ka nafolo dɔ di jamana ma jamana b'o don a yɛrɛ ka développement la donc o b'a to dɔw fana tɛ kɛ terroriste ye donc ci an b'a ɲɛsin développement ma. an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ ko Asimi k'a ye baara dɔw kɛ. voilà n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'i y'a ta Ouattara ye min f'i ɲɛna a tɛ tɛmɛ o kan c'est-à-dire non seulement a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o de bɛ kɛlɛ ban mais n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ développement économique 70% o bɛ kɛlɛ ban a tɔ 30% o de ye marifa tali ye sinon hali ni ye maliyɛn bɛɛ cɛ ka taa an bɛɛ bila cɛmancɛ la Bamakɔ bɛɛ han an bɛɛ ta ka taa an bila Mopti ni fɛn na o b'an bɛɛ faga parce que problème ye min ye u mago bɛ Mali la hali ni maliyɛnw tɛ yan donc n'i sera k'o faamuya i b'a dɔn ko bagabagali de bɛ ka kɛ
sinon foyi tɛ yen ninnu ka bɔ an cɛ la dɔrɔn an yɛrɛ dama kan ka an ka sarasiw ka san an yɛrɛ nɔfɛ a maloya bɛ anw na bi tɔkɛni ka bɔ faransi ka na san 18 san 20 k'ale nana sa Sahel la mais u b'a fɔ de k'u sara Mali la ma sa Mali la u sara faransi ka intérêt de nɔfɛ faransi ka nafa sara faransi bɛ nafa min sɔrɔ u bɛna sa o de kama sinon e bɛ jɔn ye k'i den bila ka taa dugu wɛrɛ kɔnɔ ka taa sa o dugu défendre kama donc i bɛna ye hali minisuma ninnu u ti yan Mali défendre kama u bi yan Mali ka sɔrɔ défendre kama donc ɲɛmɔgɔ y'o faamuya o gɛrɛgɛrɛ de bɛ Asimi kɔ bi o de kama sanction bɛ d'a kan o de kama a bɛ fɔ k'an ka taa élection na joona pour que u ka mɔgɔ kɔrɔ ninnu minnu b'u ka baara kɛ olu dɔ ka sigi fanga la ka jamana tɔ feere tuguni donc n'i y'a ye mankan cayalen bɛ olu ka intérêt de bɛna menacer sisan parce que Mali bɛna kuma a yɛrɛ de tɔgɔ la c'est à dire diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana bɛ daminɛ fɔlɔ ni armée de n'i y'a mɛn dugu c'est d'abord la force de défense donc n'o t'i bolo foyi t'i bolo n'i y'a ye faransi. U b'a fɔ tubabukan de la ko la première notion de la démocratie c'est d'assurer la défense. C'est d'abord la pièce angulaire de la démocratie c'est les forces armées et de sécurité. Mais an ka démocrates nana ko armée de ka bɔ yen ko o bɔ yen fɔlɔ ko de bɛ démocratie sinsin olu yɛrɛ ma dɔn démocratie ye min ye démocratie bɛ sigi armée de kan n'i y'a ye faransi k'a ka armée don bon faransi ka armée yɛrɛ tɛ parce que u ni dɔw de b'a la sinon u ka armée ma deli ka kɛlɛ gan ye mɔgɔ min yɛrɛ ka armée ma deli ka kɛlɛ gan ye n'aw jigi b'olu kan k'olu bɛna fɛn dɔ d'aw ma mais tu vois donc. président o faamuyana an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ munumunu salon na a mɛnna nka aw ka bɔ laban o kɛra Kati de an y'a mɛn k'a fɔ ko sini k'a bɛ taa Buguni yala aw bɛ ka barolasigi mun kɛ aw ni jamana kɔnɔdenw cɛ yala a kow bɛ cogo di aw yɛrɛ bɛ ka mun de faamu faso jama aw bɛ ka mun de faamu u ka laseliw la. Musa walayi n b'i fɔ an bɛ ka nin bɔli mun kɛ a ye jamana in bɔ dɛngɛ caman kɔnɔ an bɛ ka bɔli min kɛ non seulement an bɛ traité an tɛ traité dɔrɔn fɔ dɛ an bɛ traité kuma fɔ mais an bɛ tila k'a yira jamanadenw na sariya o sariya bɛ CNT bolo n'an ka kan k'o ta an b'o kuma fɔ o tɔgɔ la par exemple sini an bɛ taga Buguni non seulement traité an b'o kuma fɔ n'an tilar'o la loi domaniale min bɛ dugukolo ko kan an b'an da don o la n'an bɔr'o la projet kura min bɛ CNT bolo justice kan fa projet bɛ tali kɛ sisan an bɛna organe kelen de sigi min bɛ bɛɛ juger wa mɔgɔ n'i sera droit commun quoi wa droit commun o dɔrɔn tɛ dɛ une justice pour la transition mais o dɔrɔn tɛ dɛ sisan projet kura min bɛ yen n'i minɛna sisan bien ou bien b'i bolo depuis nana diɲɛ kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ i fa ye dɔ kalifa la an b'a bɛɛ minɛ i la k'a bɛɛ feere ka jamana ka wari bɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ dɔ b'i bolo kɔfɛ sariya kura in b'o de fɔ et puis o sariya kura in fɛnɛ a bɛna yɛlɛma don même cour d'appel constitution na hali magistrature suprême société civile mɔgɔ bɛ don a la magistrat gansan tɛ ɲɔgɔn ka kuma fɔ bilen donc an bɛ t'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ka taa loi domaniale ɲɛfɔ bon an m'an da don hali INPS ko fɛnɛ la ani découpage min mara cɛbɔli quoi mara cɛbɔli m'a b'a fɔ ma ko tanbabɔ o mara cɛbɔli hakilisigiba de bɛ yen bi maliyɛn bɛɛ t'i da ka sunɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛlɛ la ko ma kɛ nin ye ma kɛ cercle ye ma kɛ nin ye a ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don bi an bɛ taa an bɛ bɛɛ ta ɲɛf'i ɲɛna n'an taara Buguni min bɛ Buguni kun kan an b'o ɲɛfɔ Bugunikaw ɲɛna n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ min b'u kun kan an b'o u b'u kun kan mɔgɔ sera n'u ka dossier ye an ma cercle kow ni fɛnw na a bɛɛ ɲɛnabɔra bi a tɔ ye fɛn damadɔni ye mɔgɔ bɛ se k'i da ka sunɔgɔ hali minnu tun b'a kɔnɔ ko découpage k'a bɛ na ni Mali partition ye n'u ye nin découpage in résultat ye don o don u bɛ sunɔgɔ fo ka f'u bɛ sunɔgɔ parce que baara kɛra fo k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ ye mun laɲini o de baara bɛ kɛ donc an b'o bɛɛ de ɲɛfɔ donc population fɛnɛ b'a ɲɛfɔ an ɲɛna tiɲɛ don a ye nin kɛ mais an bɛ fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan donc wari bɛ ka d'anw ma nin de kama an fɛnɛ bɛ taa ɲɛfɔ ɲɛna parce que an tɛ fɛ bilen ka sariya ta ka sɔrɔ an m'a ɲɛfɔ ɲɛna an bɛ fɛ fɛnɛ sariya minnu fɛnɛ tara a ka ɲɛfɔ ɲɛna nin sariya de tara aw miirina ye mun ye donc an b'o baara de la wa an k'an ko de kɛ parce que an bɛ olu de ka fɛngɛ la donc o de kama an bɛ bɔ Buguni ala tɛmɛ Kulukoro tuguni o bɛ bɛn le 11 ma le 8 an bɛ kɛ commune 4 la donc nin bɛɛ bɛ taa kun cɛ mun ma donba dɔ de bɛna kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ ni bɛɛ bɔra don min na o ye accord ko bannen ani Faransi cɛ pewu o ye Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tali peuple yɛrɛ b'a fɔ ale bɛ mun fɛ a b'o kɛ. ok président o faamuyana ayiwa président Ouattara an y'a mɛn k'a fɔ ko n'o ye Sadio ye min b'an ka woromasiri tabaw la k'a taara Irisi la k'a ni délégation dɔ taara an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka pankuru a minɛlen don Mali y'a ka kasabi de bɔ nka halisa o ma se ka na waasa an bɛ se ka dangarikɛ juguw la cogo min na Sadio taara nin yɔrɔ in na ani pankuru ko bɛ cogo di. ayiwa bon ministre Sadio Kamara bon i y'a mɛn cogo min ne fana y'a mɛn ten n tɛ se k'a f'i ye a taara kun min na a taara tuma min na a bɛ segin tuma min na
an bɛ CNT la o kibaruya t'an bolo fɔlɔ i y'a mɛn voilà bon pankuru ko kɔni an bɛ se k'an da don o la k'a bɛ Espagne an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɔra l'Américain fɛ k'a bɛ Espagne de pankuru nin a tɛ Américain fɛ yen a tile kelen ma deli ka kɛ pankuru nin a bɛ Espagne a bɛ dalajɛ yen pankuru mun don dugu damadɔ de bɛ jɛ k'a pièces ninnu fara fara ɲɔgɔn kan Espagne de o b'a assemblé maro ni y'a faamu u b'a dalajɛ Espagne ni sinon a ma deli ka se Amérique mais Américain olu ka fɛn dɔ de b'a la n'o ye a bɛ f'o ma ko transpondeur ye appareil do ni avion bɛ taa ale de bɛ avion signaler avion tɔw ye k'a fɔ ni avion masina ye a bɛ nin yɔrɔ sugu la a bɛ nin yɔrɔ la a b'a fɔ tour de contrôle mɔgɔw ye ani avion minnu bɛ bɛn fana a b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn identifier c'est à dire que avion fɛn fɛn appareil dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko TECAS n'o bɛ avion fɛn fɛn la ni transpondeur bɛ u bɛ se k'a dɔn avion sugu min don a bɛ distance mun na géolocalisation an b'a fɔ mun ma géolocalisation an b'a dɔn bamanankan na ko cogo voilà ka se ka yɔrɔ dɔn appareil in b'o de kɛ donc o appareil ni Américain ta ye mais n'i y'a ye ni gɛlɛya kɛra nin fana kɛra ko dɔ de kɔnɔ comme honorable Fɔnba ye mun fɔ o ye jumɛn de pɛrɛpɛrɛ k'a pɛrɛpɛrɛ la depuis an ka président Asimi bɔra parce que a y'a jɔ a jɔyɔrɔ de la mɔgɔ n'i kɛra i ka jamana fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a ye ko min kɛ i b'o de kɛ a ko ko Mali tant que traité nin a ma lajɛ Mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ o dun bɛ Faransi ka intérêt de la alors que avion san nin a tɛmɛna Airbus de fɛ ni mɔgɔ ko Airbus i b'a fɔ ko Faransi de ta ka ca la Allemagne b'a la Angleterre b'a la Espagne fana b'a la ani dugu wɛrɛw mais avion in dugu damadɔ de komi n y'a f'i ye dugu damadɔ de bɛ a jɔ Amérique président an bɔlen ka a kuma fɔ k'a fɔ mun na Américains ye nin k'an na Amérique ambassadeur bɔra o kɛra honorable Fɔnba ka kuma kɔfɛ parce que an ye vidéo dɔ kɛ ani vocal dɔ kɛ k'a bila ka taa a bɔra a ye jaabi di a ko u kun y'a fɔ fɔlɔ ko n'i y'a ye olu ye nin kɛ barisa u y'a mɛn ko Mali armée k'an bɛ denmisɛnninw de ta ka taa kɛlɛ kɛ bon i y'a ye u filila information fɔlɔ min dir'u ma u filila parce que dɔ de ye information voilà dɔ de ye o kibaruya d'u ma donc u girinna ka falen k'a fɔ ko ayi k'a fɔra ko gatiya de bɛ denmisɛnninw sɔrɔdasiw ta kuma in a kɔrɔ ka don dɛ o ye Mali mɔrɔmasiri tabaw ye o tɛ o fɔlɔw ye u ko ayi ko gatiya kuntigi ko ye Mali général dɔ de ye wa u y'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ ko général Gamu k'o de ye gatiya kuntigi ye ko donc gatiya de bɛ denmisɛnninw ta k'o de la u ko k'olu tɛ se ka licence di u ka transpondeur licence ni di avion ka livrer a ma i b'o kɔrɔ dɔn ayi o ɲɛfɔ an filɛbaaw ye dɛ ne hakili bɛ Gamu na cɛba mun nord la mun ma sɔn ka Mali janfa ka tugu Mali kɔ depuis o tuma la tubabuw b'a nɔfɛ ko fo k'a ɲangi cogoya bɛɛ la comme u ma cogoya sɔrɔ u y'a labɔ nord i b'a dɔn i ta ye nord guerre la sa u y'a bɔ yen k'an jagoya ka Ibrahim u ka fɛn to u ka gouverneur to an ka présidenya la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye parce que ale ye français de ale tɛ malien ye donc ale de ye Gamu fɛn ka na bila yan l'inspecteur de l'armée inspecteur général de l'armée donc u y'a bila yen de ka se k'a mabɔ mais même o la tiɲɛni a bɛ Mali dɛmɛ toujours mais pour que maintenant an ka don Gamu contre la ka bɔ an ka armée yɛrɛ la u nana nin kuma de fɔ nin kuma dun labɛnna de ka taa di Américains ma comme i b'a dɔn puissance ninnu de y'a labɛn sira ne k'o f'i ye comme an filɛbaaw pour ka se ka bon ɲɛ lajɛ ne ɲɛ ka taa dɔrɔn i b'a dɔn mun don i y'a faamu voilà donc olu de taara nin information di mais nin information o y'a sɔrɔ cogo di ko nin jugu maliyɛnw de bi yan minnu de taara k'olu ye nin documenté u b'a f'u yɛrɛ ma ko ONG o n'i ye ONG ninnu lajɛ o don an bɔra an taara ministre fɛn honorable Fɔnba ye aw taara ministre jumɛn fɛ ministre de la justice kiiri tigilama ani honorable Fɔnba an ko fo ONG ninnu bɛɛ de lisi ka d'anw ma
wa an b'a lajɛ ONG ninnu bɛ wari bɔ dugu minnu na k'a ɲɛɲini donc dugu minnu b'u balo u b'o dugu de ka baara la Mali kan donc an bɛ fɛ n'an y'o sɔrɔ u ye wari hakɛ mun sɔrɔ minnu bɛ baara la kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ baara la kɔnɔ n'olu de bɛ nin rapport jugu kɛ Mali kan ko ONU k'an sanctionner américains kana an ka avion d'a ma an b'u bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn k'u bɛɛ tɔgɔ publier an b'a da u yɛrɛ ma a b'u publier maliyɛnw k'u dɔn parce que u b'a an cɛla yan u bɛ mobilibaw bolila yan u bɛ fɛnbaw kɛla yan wa u ka so bɛ Faransi ni Canada ni fɛn ninnu de u ka wari ɲini yɔrɔ dɔrɔn de ye Mali ye donc maliyɛnw bɛ kɔngɔ la yan an ka kɔngɔ k'an faga yan bana k'an faga u ka sira t'o la n'i ye maliyɛn ye e tɛ se ka taa fɔ ko dugu wɛrɛ ka sanction ta Mali kan donc avion ni balannen don nin dɔrɔn de kosɔn ko transpondeur ni wa Amérique ambassadeur ye ko kelen fɔ k'a da kan o kan ka bɛɛ lasɔmi a ko depuis avion in san tuma ko minnu taar'u ɲɛsin nin avion in ma k'u kun b'a dɔn ne ni wagati sera olu b'u ban ka licence in di parce que a bɛ san 3 bɔ olu tun ye remarque dɔ kɛ nin fɛn kan parce que rapport minnu da olu tun ye remarque k'u kan ko donc minnu ye nin taara nin avion choisir k'u tun bɛ se ka avion wɛrɛ choisir komi n'i y'a ye u taara nin avion choisir u tuma dɔn a bɛ laban tan a y'o fɔ a bɛ indépendant donc jɔn de y'a choisi Mali de m'a san a kɛra transition waati de ou bien avion sanna yanni transition de ka na an b'a fɛ k'o faamu Mali wari in sarala transition de kɔnɔ a ma sara mois de décembre wari bɛɛ sarala mois de décembre mais san'o cɛ avion fɔlɔ nin sanna IBK clear la a kɛra IBK clear la olu de taara avion fɔlɔ san ka avion filanan fana commandé mais transition de y'a wari sara parce que fɔlɔ kun nana komi u ka IBK kun bɛ yan o kun y'u ka gouverneur bilalen Mali kunna donc sanction ko ma fɔ la ka IBK to fɛn Gacia kun tɛ yan Gamu kun tɛ yan munna o tuma la a kuma ma fɔ komi IBK tɛ yen sisan dɔrɔn président Assimi bɔra ka nin kuma fɔ dɔrɔn u hakili jiginna nin na u y'u ka fɛnw actionné dɔrɔn ka sin ka fɔ ten ko komi u b'a dɔn n'olu ye nin kuma fɔ sinon américains tun bɛ se k'u ɲɛ tugu a kan mais Amérique fana sariya ye fɛn dɔ ye n'a kuma sera yɔrɔ dɔw la même Amérique gouvernement seko t'a la parce que organisation dɔ bɛ n'a sera olu ma dɔrɔn o agence ninnu u b'a bloqué donc komi n y'a f'i ye dɔ de ye fɛɛrɛ kɛ ka nin information s'u ma sinon avion fɔlɔ santɔ a kuma kɛ o komi filanan in banna ka don transition na u y'a ye Badaw bɔra yen Wane bɔra yen a kuma wulila sisan ne sinon depuis wari sara tuma o y'a sɔrɔ Badaw tun bɛ Wane tun bɛ yen u tun bɛ se k'a fɔ américains ko k'u tɛ licence di u tun b'a kalama o mais komi Wane ni Badaw bɔra yen o ma diya u ye Assimi tilala ka bɔ tugun ka nin kuma fɔ o fana digir'u la mais an ka mɔgɔw dɔn la petite vengeance là pour se venger dɔrɔn u nana nin kɛ ta juru sara sinon avion nin maramafɛn t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a bɛ civiliw de transporter n'olu yɛrɛ ko civiliw de ko humanitaire de ka d'u ye nin dun ye avion humanitaire de ye ka hadamadenya la pɔtɔpɔtɔ voilà a bɛ mɔgɔw dɔrɔn de transporter maramafɛn t'a kɔnɔ d'ailleurs n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ rapport dɔ in kɛ avion dɔ in a ye mɔgɔ ba 50 de ta mɔgɔ ba 50 la mɔgɔ ba 4 ani 75% ma dɔ yɛrɛ bɛ jolo mɔgɔ ba 50 in bɛɛ de tun ye civil ye voilà n'a bɔra 25% dɔrɔn de tun ye c'est à dire que voilà à peu près 10 000 voilà 10 000 militaires a y'o dɔrɔn de ta sinon a tɔ bɛɛ ye civiliw dɔrɔn de ye a n'an ka minɛnw minnu bɛ taa c'est à dire que hôpital ka minɛnw énergie ka minɛnw ani fɛnw bon est-ce que o kan ka sanctionner ne petite vengeance ni tɛ quoi à la marque bon a y'a faamu c'est la vengeance là voilà c'est ça. ok président wa faamuyana an bɛna taa bila bi ta in forobamugu la an b'a dɔn k'a fɔ M5RFP ka wulikajɔ dɔ ye min ye maa minnu ni bɔnɔna juillet kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma fanga dafirila waati min na ko a ka baara fɔlɔ bɛ ɲɛsin min ma ko k'olu kiri maa minnu kɛra a ko nɔ la an ɲɛ b'a la k'a fɔ a ko kun wulila an y'a mɛn k'a fɔ selifana tile in waati la k'a fɔ commandant mun kun bɛ forsati kunna waati la k'a wulila k'a lamɛn kiri tigilamaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn u taara n'a ye kaso bonbon la o yɔrɔnin kelen polisiw ka lafasatɔn min bɛ yen ni syndicat o ye bololabila sɛmɛn kɛ ka wele bila polisiw bɛɛ ma k'u ka taa kɔ a labɔ ko barisa olu tɛ dɔwɛrɛ la ko ni yamaruya de dira olu ma olu b'a kɛ ko maa minnu ye yamaruya di fo sanfɛ k'u ka taa olu nɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko les vrais commanditaires yala i bɛ se ka mun de f'an ye bi événement minnu kɛra.
Bon, d'abord, événement mun kɛra pour ka bila u kunkolo la ko bɔli in tɛ Mali ka kiri bali quoi. C'est vrai u ye dɔw ko parce que ko kiri ma daminɛ sanfɛla la u bɛ ka allusion kɛ enquête administrative de la. Bon, normalement schéma dɔ fɛ enquête administrative kun ye mun ye i n'a fɔ Musa Tarawele ma dɔn ni hakili b'a la. A fɔra ko qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer. O kuma fɔra. O ma fɔ Musa Tarawele ma. O ye jurisprudence ye o turu bɛna se Bubu ninnu ma o bɛna s'u ma. Mais avant ça o don ni bi cɛ a fɔra ko hali ni I ɲɛmɔgɔ ye ordre d'i ma k'i ka jamanadenw faga I man k'o ordre exécuter. O fana fɔlen don. O fɔlen don bɛɛ b'o sariya kalama. Hali ni ɲɛmɔgɔ ye ordre d'i ma k'i ka jamanadenw faga I man k'o kɛ I bɛ démissionner de. Donc il tise ka o ordre exécuté ke bi I disi gosi n'o ye ko dɔ de y'a fɔ k'i k'a kɛ. Bon et puis n'o fana bɛ fɔ k'i k'a kɛ o min b'a fɔ k'a b'a kɛ a bɛ fɛn dɔ de sɛbɛn fɛnɛ o. N'a y'a f'i ɲɛna téléphone na k'i ka taa kɛ n'i y'a kɛ I y'i yɛrɛ faga mais n'a y'a sɛbɛn papier la ka n'a d'i ma e ka sariya ye mun ye a sɛbɛnnen kɔ papier la I b'i ban I bɛ démissionner mais o papier kelen bɛ se k'o nɔ minɛ o I kan k'o de kɛ. Donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ I mana kɛ niveau o niveau la mɔgɔ de fagara ko in na a fagali tɛ se ka bila ten sinon o politique kelen bunna kun an bɛ baara min na bi o yɛrɛ ye fɔlɔ concours min yɛrɛ kɛra fɔlɔ a concours a bɛ annuler de an bɛ fɛ o ka annuler de. Concours jumɛn? U ye concours des officiers min kɛ kɔsa in na. commissaire ka fɛngɛ mun kɛra. O kɛra waati jumɛn? I bɛ se ka a kɛra ala ma mɛn fo dɔw yɛrɛ bilara kaso la a tɛ dɔgɔkun 2 kuma bɔ a résultat bɔra a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ minnu ye wari di o dɔw ɲininkara. N b'a dɔn sisan IC dɔw yɛrɛ IC fɛnɛ ta ka t'u ka noti lajɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko IC dɔ ka noti y'a yira k'a fɔ ko noti tun bɛ dɔ bolo ma papier mais noti tun tɛ dɔ bolo papier la donc ni nin commencera ka na anw yɛrɛ ka politique ko bunakun kan o kɔrɔ ye ko concours kan ka annuler parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ mɔgɔ ɲɛna kuma na quoi jamana kura tɛ se ka jɔ namara ni nkalontigɛ ni nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye n ka mɔgɔ ye non on n'est pas là pour ça et deuxièmement anw yɛrɛ bɛ mun ɲini fɔlɔ peut-être o ni ko bɛɛ kun bɛna cɛya la tɛmɛ parce que an bɛ policiw ka militarisation ko de la jamana in bɛ cogo min na bi obligatoirement il faut la militarisation de la police parce que an mago b'olu la non seulement n'u militarisera u bɛna baara mun k'an ye an ka frontière minnu bɛ yen an bɛna brigade de sigi sen kan pour que k'an ka frontière protéger avec les policiers et les gendarmeries donc an mago b'u ka militarisation yɛrɛ de la o la syndicat ko ninnu ni fɛnw nɔgɔ a bɛna don nin bɛɛ la tɛmɛ an bɛ k'o baaraw de kɛ mais tout compte fait ni min kɛra bi n'u tun b'a dɔn ko a bɛ minɛ a bɛ bila u tun kan ka na minɛ fɔlɔ u tun ka baara tɔ kɛ parce que a ma ɲi autorité ma bon ne a nin kɛra cogo min na est ce que ni gardiw fɛnɛ wulila ko Musa Jawara minɛna ko k'a bila jamana bɛ kɛ cogo di bɛɛ kan ka miiri fewu ko conséquence la o est ce que o ka ɲi jamana ma bon a dun bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ o jamanaden ka wari de bɛ ka o policiw sara o jamanaden ka wari de bɛ ka anw yɛrɛ sara anw minnu bɛ sara jamanadenw fɛ u ɲɛjɔjɔrɔ ye anw minnu ye n'anw yɛrɛ ma sɔn sariya ka lawaleya dun a dun polisi fɛn fɛn filɛ an denw b'u la an faw b'u la an dɔgɔmuso b'u la an balimaw b'u la olu de ye anw ye o minɛn min bɛ d'u ma jamanaden ka wari de bɛ don a la o n'i y'a mɛn polisi n ko jamanaden ka de bɛ kɛ polisi n'i y'a mɛn anw yɛrɛ bɛ CNT la jamanadenw ka wari de b'an ka ye o bon n'o jamana wulila ko ka sariya kɔni fɛngɛ sariya in bɛ a bɛ kɛ o mais n bɛna mun fɔ a ɲɛna nin tɛ mɔgɔ kana nafaba don nin ko la min y'an dabali kɔni ban an kun tulo b'a la dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko hali minnu minɛna baki senfɛ ko k'olu labila o kumana a kɛra anarchie ya. Mais ko parce que dɔw fana y'a kuma fɔ ko non u y'a ne dɔw lamɛn u y'a min fɔ ko parce que ko yamaruya de dira olu fana ma quoi. Non ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna c'est à dire honorable bɛ tila ka kuma nin kan komi nin y'ale ka yɔrɔ ye mais ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna an ka bila an kunkolo la ko mɔgɔ si tɛna Mali jɔ en place la et que le désordre n'arrange personne mais komi nin kɛra tan birisa ɲagami tɛ mɔgɔ si birisa ɲagami tɛ jamana si jɔ mais nin kɛra cogo min na a tɛ bila o. A bɛ se ka taa so o tɛ enquête bila o enquête administrative bɛ se ka kɛ fɛnɛ o résultat bɛ yen o mais bɛɛ bɛ minɛ n'i ka jɔ de ye donc en tout cas mɔgɔw kana décourager nin na a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nin kɔrɔ ko minɛni banna ko parce que ninnu wulila c'est à dire fɛn fɛn ye dankari kɛ jamana la i ye fagali de kɛ i ye Mali ka nafolo de dun i ye fɛn o fɛn kɛ arsenal juridique de bɛ yen pour que ka bɛɛ bila i place la jamana o jamana arsenal juridique kɔrɔ c'est à dire butigini an kɛlen bɛ ka butigi de fa sariya bolo la mun b'a to mɔgɔw b'u ka hakɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka da jamana marabagaw la cogo min pour que hali anw minnu bɛ yen bi hali Asimi min bɛ ka mara kɛ
mɔgɔ fɛn bɛ mara la i k'a bila i kun la ko n'i ye ko kɛ ko n'a ma ɲa ko sini sara bɛ boli kan mɔgɔ ci tɛ yɛlɛ sara san a kana ɲɛnabɔ k'an bɛ ka mara kɛ bi k'an bɛ ka nin kɛ ko dɔw bɛ ka dɔn non on veut que désormais Mali la n'i bɛ ka fanga mara i k'i hakili to a la k'i ka mara kɔnɔ ko n'a ma ɲa ko ni i bɔra i bɛ se ka minɛ fɛnɛ k'i ɲangi ka jamana ka sara an bɛ ka taa o sira de fɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni bɛna kɛ i n'a fɔ san tɔw ka ko ni ko ni min daminɛna dɔrɔn a bɛ dan sira non loin de là on va jusqu'au bout wa anw bɛ population sensibiliser o de kan hali n'an taara sini an bɛ taa an ka Buguni taga la an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an mana taa Mali fan o fan an bɛ maliyɛnw informer nin de kan u k'a faamuya an ye nin information di n ko ni baara ninnu daminɛna n'an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an yɛrɛ bɛ tila ka baara in tiɲɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ hali n'a yira k'i nɔ don sariya b'a ka baaraw kɛ sariya baara kɔfɛ fɛn caman bɛ yen mun bɛ se ka kɛ o mais f'an ka kow ɲɛdɔn jotigi ka ye jalakitigi ka ye i ni mun ka kan o ka kɛ o b'a to siɲɛ wɛrɛ ma ni minnu den sara o la olu ye mun de kɛ est ce que olu fɛnɛ tɛ ka bɔ bi ko an minnu den sara k'an fɛnɛ bɛ bɔ wa est ce que n'o kɛra o ka ɲi mais comme o ni anw de bɔra anw nɔfɛ an b'a f'u ɲɛna a mana kɛ cogo o cogo nin ye ko daminɛlen nin tɛ jɔ a processus bɛ taa laban na bɔli ni donni in tɛ quoi an mago bɛ an ka polisiw la an mago b'a la an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ injustice min yɛrɛ kɛra olu la fɔlɔ ni concours kɛcogo ma ɲɛ an k'o situation régler fɔlɔ u ka hɛrɛ ye mun ye an k'o d'u ma parce que an bɛ fɛ ka polisi bila niveau min na u ka bon hali olu bɛ ka miiri mun na ye parce que an bɛ fɛ an ka polisiw ka kɛ polisiw ye diɲɛ bɛ ɲɛbɔ minnu fɛ o de fɛɛrɛ b'an bolo diɲɛ ka ɲɛ b'u fɛ non diɲɛ bɛ ɲɛ b'u fɛ parce que non seulement u bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ mais u ni hakɛ mun ka kan u ka d'u ma u ka formation caman kɛ u ka fɛn caman kɛ min b'u nafa u ka processus ka taa et puis namara ni yuruguyurugu ka dɔ bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ i t'a mérité o ka bɔ yen diplôme bɛ minnu fɛnɛ bolo u ni minnu ka kan o place fɛnɛ ka d'u ma donc an b'o baara la CNT la an b'a dɔn bon fili bɛ se ka na ko kɔnɔ an ni syndicat caman kumana mais nin baara kelen nin bɛ se a dan na olu tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye u b'o kɛ an ma ɲɛsin o ma comme honorable Ouattara ale ye comité défense ye ok honorable Ouattara donc i bɛ se ka mun de f'an ye parce que an y'a mɛn k'a fɔ manifestant ninnu polisi ninnu minnu bɔra dɔw y'i kanto k'ale bagi mɔgɔ minnu minɛna ka datugu k'olu yamaruya de dir'u ma ko donc fo o ka dabila de parce que olu ye finitigiw de ye u ye population de ye u bɛ baara de kɛ yamaruya mais ni fagali minnu kɛra k'u bɛna fɔ k'olu de nɔ don olu dun ka baara de don. n cɛ i ka ɲininkali la ne bɛna mun fɔ fɔlɔ mais kuma synergie mɔgɔw fɛ n'o ye polisiw ka syndicat ye n'u ye baara kɛ ne y'u wele siɲɛ damadɔ a siɲɛ damadɔ bɛɛ la u y'a n ka wele laminɛ an n'u ye kumana an ye ɲɔgɔn faamu kɛ u y'a to an ta la o de la n b'u fo ka segin k'u fo ka tila k'u fo tugun mais bi ta in n y'a yɛrɛ an m'an da don a la parce que a bɛ ne kɔnɔ ne n'u ka échange la an ye kuma caman fɔ a bɛ ne kɔnɔ o ye o faamu mais bi ne ye fɛn min ye a barila n na cogo di parce que ne y'a f'u ye olu minnu yɛrɛ bɛ sariya représenter ni ko kɛr'u la u ka to sariya kɔfɛ u kana essayer k'u yɛrɛ bɛ taa k'u yɛrɛ ka sariya imposer o man ɲi ni a fɔra ye ko cɛ interpellé la an bɛ dugu min kɔnɔ sariya de bɛ yan procureur bɛ yen juge bɛ yen donc n'olu ko ko ka cɛ minɛ mais olu yɛrɛ ye policiers u b'a dɔn minɛli bɛɛ tɛ k'a fɔ ko an bɛ t'i datugu ka ɲininka o tɛ o parce que i bɛ ɲininka de mais olu bɛ ka mun fɔ ko mɔgɔ min ye ordre di k'o de tun kan ka minɛ fɔlɔ ou bien o tun kan ka fɛn. le vrai commanditaire. le vrai commanditaire mɔgɔ ka ko kelen faamu fɔlɔ forçat décret mun y'a créé ministre mun y'a créé décision mun y'a créé a kɛra Salifu de tile la u y'a fɔ de ko fɛn a tɔgɔ ye di forçat ministre de la sécurité u b'o de ka ordre kɔnɔ o kelen de bɛ ordre d'u ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ ordre d'u ma n'o tɛ wa u créera de pour que ka terrorisme kɛlɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ mais maintien de l'ordre ni fɛn ninnu u sen t'o la o sɛbɛnnen don a kɔnɔ an dun b'a dɔn ko in kɛra tuma min na ministre kun tɛ yen ni ministre kun tɛ yen o kɔrɔ ye mɔgɔ kun tɛ yen mun kun bɛ se ka ordre d'u ma donc e mun ye forçat commandant ye même n'a kɛra premier ministre ou bien président n'u y'i wele a fɔ mɔgɔ min an ka fɛn mun y'an créé a fɔra ministre de bɛ ordre d'a ma an ka taa nin kɛ mais ni ministre tɛ yen ni a bɛ fɛ ka ordre d'a ma a ye décret dɔ bɔ k'an ka fɛn changer attribution changer k'a fɔ nin tigi de bɛ ordre d'a ma sa a ka sɔrɔ ka ordre écrit d'a ma an b'a exécuter
y'a faamu surtout n'a fɔra o tugun u ka taa de ka taa maintien de l'ordre la mɔgɔw bɛ fɛn na ka taa yen o t'u ka attribution ye ni u bilala ka taa yen commandant a tun bɛ se k'i ban mɔgɔ m'a jagoya a tun bɛ se k'i ban mais ni e sɔnna i b'a dɔn sariya t'i yamaruya ka mun kɛ k'a fɔ ko même fanga dɔ de b'i kunna o de y'i bilala k'a sɔrɔ u ma papier ta pour que k'o ko jɛya e ka bɔ ten ni mɔgɔw ye ka taa ko dɔ kɛ ni ɲininkali kan ka kɛ juge bɛ mun fɔ ou bien procureur mun fɔ a b'a fɔ ah bon commanditaire an bɛ se ka taa commanditaire ɲininka mais a ka commanditaire kun ka kɛ mun ye o kun ye ministre de ye ministre tɛ yen o donc ni ministre tɛ yen procureur t'a dɔn jɔnni ye commanditaire o tuma a bɛ e de wele e de bɛ se k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ nin tigi de ye ordre di yan procureur b'i ɲininka o de la i k'o tigi tɔgɔ fɔ ka tila k'a dɔn est ce que o tigi kun kan ka se ka ordre d'e ma munna e sɔnna o tigi ka ordre ma o ɲininkali sugu de bɛ taa k'i la o donc ni a wulila ko polisiw a ka wuli synergie mɔgɔ yɛrɛ a barila na a ka wuli k'o to kɛ o kɔrɔ ye an bɛ fɛ ka refondation min kɛ an m'a faamu o de la ne bɛ wele halisa u ka sabali u ka cɛ to yen justice k'a ɲininka ɲininkaliw bɛ d'a kan parce que n'u ma tugu refondation kɔ ka tugu sariya kɔ sini Mali refondation a n'a sariya a bɛ sigi k'u to yɔrɔnin kelen m'a f'i ye dugu dɔw bɛ yen même fɛ Afrique kɔnɔ yan dugu dɔ président don kelen dɔrɔn a ye décret ta a ye policier annulé ka bɔ yen u ye mɔgɔ wɛrɛ bila u ye gardien de fɛnw bila policier la après u nana ka refait ka mɔgɔ kuraw ta ka fɛn minnu bɛ sɔn sariya ka kuma ma yɔrɔ fana a delila ka kɛ ne yɛrɛ o kɛra Georgie en 85 u ka président dɔ tun bɛ Saakashvili a nommé président la a y'a dɔn policiw ni ɲɔgɔn de tun bɛ yen yuruguyurugu cayara u tɛ kuma mɛn u tɛ foyi mɛn don kelen dɔrɔn a ye sɛbɛn bɔ ka policiw bɛɛ ka polisi yɛrɛ annulé dɔrɔn ka bɔ yen après américain de fɛnw nana u ye mɔgɔ kura formé u ye kalo 6 kalo 8 ɲɔgɔn kɛ après polisi kuraw nana kɛnɛ kan mais t'aw fɛ yen bi mɔgɔ tɛ surafɛn minɛ mɔgɔ si Georgie i b'i ka circulation ni fɛnw kɛ n'i yɛrɛ ko k'i bɛ surafɛn ni polisi ma u b'i minɛ parce que o de y'a kɛ tu vois mais olu bɛ kulo la population fana bɛ kulo la olu da la parce que u yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ cɛla mɔgɔ caman bɛ mun man ɲi mais ne b'a fɔ ye u k'u miiri u bɔra population de la ne juge ko ou bien ne procureur ye fɛn bila ka taa mun minɛ u la u kana fɔ k'u bɛ bɔ ka fanga yira parce que mɔgɔ ne fɛn tɛ état tɛ filan ye dɛ i bɛ état mun kɔnɔ même ni marifa de b'a bolo ani état tɛ filan ye u kana u yɛrɛ nɛgɛ donc mɔgɔ minnu bɛ k'u pousser tan u ka f'u ye u ka sabali olu bɛ commanditaire mun fɔ commanditaire nin tɛ dɔn tant que commandant nin ma ɲininka o parce que mɔgɔ cɛ kelen min tun bɛ se ka ordre d'a ma o ye ministre tun tɛ yen donc ale de kan ka minɛ k'a ɲininka k'a fɔ jɔn de ye ordre d'a ma k'o tigi tɔgɔ fɔ. Ok, a faamuya président porte-parole Abubakar Sidi Fɔnba an y'a mɛn k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw kɛlen k'a wele waati min na yanni o cɛ ko M5RFP maaw dɔw welela k'olu lamɛn ka sɔrɔ ka ale lamɛn ko kɔfɛ de ko procureur ye yamaruya di ko ka taa bila kaso bon na yala i b'a kalama aw ka maaw welela mun de fɔra. Bon i b'a dɔn ni n'a y'a sɔrɔ o welela ne t'o kalama mais n b'a dɔn ko in kɛra an ka mɔgɔ caman ɲɛna baara in kɛra an ka mɔgɔw ɲɛna baaralabugu jagoya u ka ɲininka a tɛ se ka f'u kɔ parce que bon ɲumanfɔw man ne ye mais hali dɔw kun b'a la o kun ɲɛ yɛrɛ bugu dara o ɲɛ na fo k'a ɲɛ datugu ko ne yɛrɛ ka contribution kɛra k'o ɲɛ opérer pour que k'a ɲɛ dayɛlɛ donc kɛlɛ in senfɛ mais ne bolo sisan ni ne yɛrɛ kun ye commandant ye ne kun bɛ kuma polisiw fɛ n b'a fɔ a y'a to u ka ne lamɛn a ye bɔ a ye nin ko dabila jamana basigi kama n'ale lamɛnna peut-être fɛn bɛ fɛn na n'ale y'o fɔ o yɛrɛ bɛ se k'a to parce que kiiri fana ye fɛn dɔ ye n'i y'a tiɲɛ bɛɛ fɔ k'a ban o fana n'a kiiri kɛcogoya bɛ yen n'a ɲɛdɔnna ale yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ a ye nin ko to da parce que an bɛ yɔrɔ min na bi c'est à dire a kɛra commandant ye a kɛra polisiw ye a kɛra anw ye bɛɛ de jɔrɔlen bɛ Mali bɛ kɛ fɛn jumɛn ye bi anw bɛ kɛlɛ min na an bɛ k'a kɛ an kɔ de kama Ouattara ye min fɔ polisi mago b'a ɲɛ o mais an bɛɛ bɛ fɛ sisan n'an ko jamana ka jɔ ko gerekurabɔ tɛ taa ŋaɲagi kɔ dɛ a tɛ taa hali n'a b'i yɛrɛ kan sɔn o wagati la o fana bɛ
a to hali ko yɛrɛ bɛ se ka fɛngɛ quoi a ka se ka kɛ tan ale yɛrɛ nɔ tɛ sa i bɛ se ka kɛ ale nɔ tɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲininka a bɛ kuma minnu fɔ a kana siran minnu b'a la parce que minnu taara tireli kɛ ale tɛ ka tila t'o la o ordre ko kuma de bɛ yen nɔ n'ale taara gafe dɔ yira sa min b'a yira k'a fɔ ko dɔ y'a kɛ a ko tiɲɛ fɔ o min y'a kɛ il va répondre mais nin kɔrɔ tɛ fɛnɛ ko hali minnu bɛ fanga la a don k'u tɛ ɲininka o tɛ dɛ u bɛ k'o min fɛnɛ bila o kunkolo la o tɛ mais ko bɛ taa dɔɔni de i n'a fɔ jɔn mais hali IBK bɛ se ka ɲininka IBK bɛ ɲininka Nabu bɛ ɲininka o kumana Musa ta ma k'an ɲɛna yan Musa ma minɛ ko qui a tiré qui a donné l'ordre de tir jɔn bɛ kɛ tɛ ɲininka Maliko la il faut que mɔgɔ ka bɔ o de hukumu kɔnɔ mais ale ka information ale bɛna mun di o de bɛ se k'an lase nin bɛɛ ma o de bɛ se ka ko nɔgɔya an ye papier dɔw ye ka tɛmɛ ale min ma bɔ ale yɔrɔ 200 millions minnu dira n y'o papier tiɲɛli n'olu bɛɛ ye seereya dɔw ye mais ko bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la o Ouattara min fɔ dɔrɔn de don i welelen ka taa ko i bila yen mandat de dépôt bɛ kɛ de walasa k'i basigi yɔrɔ kelen ka se ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma don e ni hakili cɛ ka sɔrɔ ko wɛrɛ ma kɛ n ko dɔrɔn de don ce n'est pas pour autre chose donc a bɛ enquête de nɔgɔya enquêtekɛlaw bolo moi je pense que Ouattara y'a fɔ cogo min anw yɛrɛ collectif engagé bɛ policiers ka ko la cogo min vraiment n t'an décourager parce que Mali n'an ko an b'a kɛ polisi la an t'a kɛ mɔgɔ kelen kama n t'an décourager nin t'an bali ka kɛlɛ kɛ concours min kɛra o ka annuler nin t'an bali fɛnɛ policier les militarisation fɔra o ka kɛ u ka bila condition ɲɛnamaw la dɔ ka fara u ka fɛnw kan nin t'an bali fɛnɛ an k'a lajɛ u bɛ se ka bila hakɛ min kɔnɔ parce que polisi ninnu ye an dɔw de don an balimaw don an yɛrɛ de don an ka fɛn bɛɛ bɛ don la donc nin n'a ɲɔgɔnna la olu kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ dɛmɛli kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais ni ko nana peut-être ko dɔ faamuyabaliya o bɛ na ni nin u bɛ se k'u bama min kan n y'a f'i ɲɛna k'o ye enquête administrative ye nin tɛ enquête administrative bali ni enquête judiciaire mais enquête administrative fana bɛ se ka kɛ o mais enquête administrative dɔw bɛ yen o départ fana bɛ kɛ daminɛ enquête judiciaire kan fɔlɔ o bɛ taa aboutir o kan donc ko daminɛ de don il faut pas que mɔgɔw ka nin kɛ diɲɛ wuli ko i n'a fɔ ni bɛɛ ko k'i ka ɲɛmɔgɔ tɛ minɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min Musa Jawara filɛ ni gardiw fana wulila bi k'a tɛ minɛ est ce que o bɛ bɛn n'i nana Sirasiw fana armée de l'air ka mɔgɔ dɔ minɛ o k'a fɔ ko ko Banba tɔgɔ bɔra armement ko la ko o tɛ bila mandat de dépôt la dɔ fana b'a fɔ ko Dami mɔgɔw ko an ka mɔgɔ dɔ bilara mandat de dépôt la k'an tɛ sɔn a ka Salifu ka ɲininka loi de programmation militaire la o fana bɔra corps min na o fana k'a fɔ k'a tɛ sɔn mais an ta bon n'i bɛ acte o acte kɛ peut-être i b'a kɛ a don e b'a avantage sɔrɔ mais a bɛna ni kɔlɔlɔ jumɛn ye n'an ye kɔlɔlɔ jateminɛ parce que jamana in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ na an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna anw bɛ olu kama an b'u ka intérêt défend an t'u bila parce que policiya dan tɛ olu dɔrɔn ye olu bɛ bɔ yen polisi caman bɛ na c'est l'état est une continuité mais an bɛ fɛ ka armée yɛrɛ continuer n'i y'a ye bi anw ja bɛ farinya ko ka relecture kɛ Faransi ka taa parce que an jigi dalen bɛ olu fana kan parce que an b'a dɔn an ka polisiw jɔlen don wa an b'a dɔn fana kalan dɔw b'u la mun bɛ kɛ k'a to u bɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc o espoir min n'an kɛlen bɛ k'o da o kan est ce que n'an ye nin modèle ye a tɛ ko dɔ kɛ yan mais o t'an bali an b'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a faamuya parce que anw bɛ jamana jɔyɔrɔ min na CNT kɔnɔ ni gouvernement binna olu kan anw de kan k'u défend ni bin kɛr'u kan o ɲɛjɔyɔrɔ ye anw de ye ni gɛlɛya b'u kan anw de kan k'o fana kɛ bon n'olu fana bɛ ka ko dɔ kɛ u ni fanga cɛ anw fana de kan ka se ka bɔ k'o ɲɛf'u ɲɛna nin kuma in fɔbaga ɲuman ye CNT mɔgɔw de ye Asimi tɛ nin kuma fɔbaga ye foyi tɛ mais Ouattara bɛ ka min fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi peuple bɛɛ décidelen don ko ka forces armées et de sécurité de soutenir à travers la personne de Assimi et tout parce que anw bɛ militaire bɛɛ kɛ kelen forces armées bɛɛ ye kelen eaux et forêts o policiers o gendarmes o tout ça c'est des forces de défense et de sécurité du Mali donc on est engagé à les soutenir on est mobilisé à les soutenir donc n'olu nana fɛnnin dɔw kɛ hali an bɛna taa Buguni mun na yala ni kuma sera olu ka yɔrɔ ma est-ce que a tɛ jouer anw kan dɔɔni mais je crois que u bɛ nin faamuya a tɛ jouer an kan parce que on sait que la police peut mieux faire que tout ça. Ok, o y'i ka kuma laban ye an bɛna babu in dafaga président ayiwa i bɛ se ka mun de fɔ nin fɔlen kɔrɔ kɔfɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ lakanako ani ka jamana fana lakana aw ka ko ɲɛsinnen bolo i y'o ɲɛma dankan ye an ka wasabulon fanga la tɛmɛ wasabulon kɔnɔna na i bɛ se ka mun de fɔ an ka ɲininkali ma se min ma yanni an ka babu in dafaga. Ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn u k'a dɔn bi an ka fama u bɛ ka ko bɛɛ bila sen kan pour que an ka situation sécurité Mali yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen an k'an ka se ka sécurité assurer minnu déplacelen don
n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka segin ka na u ka so bi n'i y'a ye an ka mɔgɔw bɛ bouger u bɛ taa maramafɛnw ɲini u bɛ ka na bi Asimi o Sadio Kamara o Malick Dia o u fɛn fɛn bɛ u bɛɛ ka min ye ko kelen de ka an ka armée ka fɛn d'u ma fɛnw bɛ se ka kɛlɛ nɔgɔya u bolo même n'i y'a ye u na fanba y'a fɔ dɔn jiko fourrage fɛn sanna ka d'u ma parce que fɔlɔ dɔw taara kan kɛ an ka mɔgɔw tun bɛ yen u bɛ bɔ ka taa ji ta ko fo yɔrɔ jan u caman tun bɛ bin o sira ninnu de la bi bi in na n'u bɛ yɔrɔ min na fourrage bɛ kɛ u ka ji sɔrɔ bi an yɛrɛ CNT la an ka commission an b'a si u ka provisionnement bɛ kɛ cogo min par exemple fɔlɔ ni relève tun bɛ kɛ mɔgɔw tun bɛ taa de u bɛ taa minnu nɔ na u bɛ t'olu ka marifaw de ta k'u bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi an ko ko dabila bi n'u bɛ taa u n'u ka marifɛnw de bɛ taa u n'u ka marifaw de bɛ taa u bololankolon tɛ taa tugun minnu bɛ yen olu fana n'u ka marifaw de bɛ segin ainsi de suite donc ko caman bɛ ka kɛ seulement fɛn dɔw bɛ yen armée fɛn ye a tɛ se ka ɲɛfɔ kɛnɛ kan. An y'a faamuya an y'a faamuya donc a ka ɲi président olu faamuyana an b'olu to gundo la ayiwa ni maliyɛndenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛna hakili jigin kɛ an ka maa wolilenw ani minnu tun bɛ balolasigi la bi a bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba a kɔni b'a dɔn wasabulon tuma bɛɛ an b'ale wele u ka jɛrɛjɛ tɔn dɔ bɛ wasabulon kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma collectif pour le traité pour la relecture du traité militaire en matière de défense, de coopération militaire entre le Mali et la France. Jɛrɛjɛkulu mun n'u y'a sigi wasabulon kɔnɔ waasa an ka woromasiri tabaw ka sɛmɛ mun bɛ ani Mali ni France cɛ o bɛ se ka kalan cogo min na waasa ko Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a b'a ye CNT maa ye fo ka taa fara présidentba u ka présidentba y'ale ye wa fana kulu fana bɛ yen min ɲɛsinnen don an ka woromasiri taba a y'a ɲɛma danga ye n'o ye Fuseni Ouattara ye olu de kun y'an ka maa wolilenw ye bi ka sanga ni bi kibaruya minnu bɔra ka bin aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Forsati waati mun na M5 bɛ wuli ka jɔ la waasa Laji Burama n'a ka maaw bɛ se ka taa ka bɔ yen waati min na aw yɛrɛ b'a dɔn juillet kalo tile 11 ani 12 maaw dɔw bɔnna o nin na o sabula kiiritigilamaw kun ye maaw dɔw wele k'u ɲininka donc an ka polisilakaw ka ɲɛma dɔ sɔrɔla o la o taara bi u ye wulikajɔ sabati waasa k'a bɛ se ka bɔ ko n'a ma ɲɛ ko o bɛ daminɛ k'a ka daminɛ sanfɛ ko parce que olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ye u b'u wele de olu ye maramafantigi de a ye taa nin kɛ olu bɛ taa kɛ donc ko n'a bɛ daminɛ o ye olu ka fɔlen ye k'a ka daminɛ ni sanfɛla ye n'o bɛ fɔ ko les vrais commanditaires denkɛ n'aw balimakɛ Musa Konate o de tun bɛ ka u baro Sumayila Kulubali tun bɛ ka bɔlɔlɔ sira matarafa an ci aw ka kulomajɔ la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ